Bueno, Luija, prepárate que nos vamos al partido. Venga, pues tengo que vestirme. Y no olvides peinarte. Qué cabrón eres, Juan. Bienvenidos, welcome amigos, a la clase 21, ¿eh? 21 clases, Juan. Sí, ¿habéis visto las 21 ya? Y si no, no dudéis en volver y ver las clases anteriores, the previous lessons. Don't miss them, because you can't miss any of what we teach you. Today, we're gonna start with the double meaning from the last lesson, as always. Okay, let's see. The sentence was, this movie is a drag. I'm going to eat a chestnut, Juan. Let me think. This movie, esta película, is a drag. What does that mean? Sería, It's es like un boring. rollo, Es un rollo. pero vamos a usar una Okay, palabra. Yeah. Sometimes we say es un rollo, is boring, but in a colloquial way, es una castaña. Ah, ¿Qué castaña de película? vaya castaña de película, macho. So, esta película es una castaña, and you can guess the rest. Me voy a comer una castaña. Correct. Buena frase, buena frase. Bien. Bueno, vamos a ver, Juan. Today we are going to keep on working on reflexive verbs. Good. We won't explain them again. If you have anything to Yeah. learn, Go back to the to- previous class, class 20, okay? But I want you to tell me the difference, Juan, between vestirse o vestir. Bueno, the difference is vestir is to dress someone or something. Yeah? To dress the kid. Ah, vestir. Vestir al niño. But when it becomes reflexive, vestirse, it means to get Okay. dressed oneself. Alright? Yo me he visto. Correct. ¿Vale? And then, Juan, por ejemplo, the difference between dormir and dormirse. Okay, this one is interesting because dormir is to sleep. Okay? To sleep. But dormirse, the reflexive version of the verb, is the moment when you fall asleep. That little period of time when you are Dozing off. dormirse. Entonces, for example, anoche no me dormí hasta las 2. So it's like yesterday I didn't fall asleep until 2. Okay. Okay? Dormirse is that moment when you... But at 3 he was sleeping. A las 3 él estaba durmiendo. Ahí estaba dormido. Correct. Vale, Juan, pues vamos a aprender algún verbo reflexivo más, ¿vale? Vale. Hay uno que es un poquito complicado e irregular, que es llamado verbo to laugh. To laugh, pues sí, reír. ¿Cómo empieza, Juan? Bueno, reírse, ¿verdad? You're Yeah. talking about the reflexive, Correct. reírse. Bueno, yo me río. I laugh. Tú te ríes. Ellos se ríen. No, ¿dónde vas? Él, Es ella. verdad. Él, ella se ríe. Nosotros nos reímos Vosotros os reís. y ellos se ríen. Notice how we change this EI, the infinitive, for IE. Okay, it's a bit tricky. So, Irregular, man. yeah. Ok, después, Juan, vamos a ver moverse. Moverse. To move oneself. Moverse. Bien. Me muevo. Sí, ¿verdad? Because mover is to move something, but Correct. moverse is to move yourself. Yeah. ¿Eh? Bueno, yo me muevo. Tú te mueves. Estate quieto. Estate quieto, tío. Él o ella se mueve. Nosotros nos movemos. Vosotros os movéis mucho, ¿eh? Y ellos se mueven. Dile que se estén quietos. And now, Juan, to comb. Peinarse. Ah, okay. Yeah, peinarse. Something that I don't usually do. Yeah, you don't have to, man. No. Bueno, pues yo me peino. Sí, tú te peinas. Él no se peina. Ella se peina. Nosotros, bueno, nos peinamos. A veces. Vosotros os peináis con un peine. Y ellos se peinan. Para la fiesta.
Doble negación. Bueno, Juan, can I say I can't see nothing in English? No, man, that's a double negative. And it's grammatically incorrect in Exactly. English. You have to say, I can't see anything. And what happens in Spain? In Spanish? The thing is, in Spanish, it's exactly like that. We use the double negative in the correct way. So in Spanish I would say, no puedo ver nada. No No y nada. puedo ver nada. Both are negative. Mhm. Okay, so let's see some examples. Juan, there's no one here. No hay nadie aquí. No hay nadie. There's nothing to do. No hay nada que hacer. They never come. Ellos no vienen nunca. We don't like that at all. Eso no nos gusta nada. I don't want anything else. Bueno, no quiero nada más. Okay. He doesn't like that movie at all. A él no le gusta nada esa película. Será una castaña. Es una castaña. You can't go anywhere without permission. No podéis ir a ningún sitio sin permiso. Ningún ¿Vale? is another negative. Y sí, word. ningún. I don't want anything from you. No quiero nada de ti. ¿Vale? Que te quede claro. Muy bien. Vocabulario. Okay, today, for the vocabulary section, we are bringing to you new words related to the car. Second part. So let's see, Juan. Let's have a look. Okay, when we finished last vocabulary section, last class, we talk about wheels, but the wheel has something inside in the inner part that is normally made of metal, and Okay. it's called rim in English. Bueno, eso se llama llantas Las llantas de aleación. de incluso se aleación. dice. That's the good ones. Okay. Those are the good The ones. cool ones, huh? Okay, then Juan, I need to put my suitcase in the boot or the trunk. En el maletero, Eso es maletero. para meter las maletas. Correct. But then Juan, I start the engine. How do you say that in Spanish? Enciendo el motor. O arranco el motor. Arranco el motor. No, Arranco el coche. Both are correct. Okay? I need to see at night. I need to show my lights. Entonces, do you need the luces de cruce? O For instance, luces de cruce, luces largas. largo alcance. Okay, so we have these deep headlights, or short range headlights, corto alcance o de cruce, and then you have full beam headlights that are largo alcance, Las largas. las largas, the ones that Y, dazzle. y las luces de niebla, Anti-fog lights, antinieblas. luces antiniebla. Luego está la luz de freno, etc. Okay, then Juan, I need to change gears with the gear shift. Con la palanca de cambios. Palanca de cambios. Okay. Qué palabra más bonita, ¿eh? Palanca. Palanca, muy bonita. Then we have Juan, where you find the engine. You need to open the bonnet or the hood. El capó. Capó, qué nombre más raro, ¿no? Capó. Doesn't sound Spanish, but Yeah. it must be. Yeah. Vale. And then the engine or the car needs to expel smoke outside. Entonces, it must use el tubo de escape. Yeah, the exhaust pipe, tubo de escape. Tubo de escape. And then Juan, I have 3 cars right now in front of me, are identical. I don't know which one is mine. How can I know that? Ok, tengo una idea. Mira la matrícula. The number plate. Claro. Matrícula. Okay. And then Juan, I need to turn to the right and I'm going to show my indicator or my blinker. Bueno, entonces no olvides, don't forget,
El intermitente. Ah, el intermitente. También podríamos decir indicador de dirección. We can also say no olvides, don't forget, señalizar. To signal. Exactly. To signal, okay, your maneuvers. Your of the next route. movement. Okay. And then, Juan, finally, I need to slow down, so I need to press brake pedal. How do you say that? Pues entonces, supongo, I guess, that you have to pisar el freno. Más te vale, sí. Pisa el freno. Yeah, pisa el freno, Macareno. Aprendamos fonética española. Bueno amigos, new class, new sound in Spanish. Today, the letter O. En español, O. Fácil, no os quejéis. Oreja. ¿Te mola mi oreja? Oler. ¿Puedo oler una paella? Creo que están cocinando. Olfato. Los perros tienen un sentido del olfato muy desarrollado. Oír. ¿Puedo oír el canto de las sirenas? Oído. Hoy me he levantado con dolor de oído. Ostra. En mi familia comemos carne con salsa de ostra. Oca. Puedo ver una oca allí en el lago. Objetos. Se me ha perdido la maleta. Voy a objetos perdidos. Obrero. El obrero está poniendo ladrillos allí en la obra. Oscuro. ¡Oh! ¡Qué oscuro está todo! ¡Luija, enciende la luz! ¡Qué miedo! Just, doble sentido. Bueno, your favorite section, I know it is. Doble sentido. Y tenemos a new sentence, my friend. A new sentence. This is a long one. I see. My right arm hurts, but I have the right of studying law. Juan. Bueno. My right arm hurts, but I have the right of studying law. Interesting. Okay, so we leave it there, eh? We leave it there and go. Okay. Spanish de la calle. Mira, Luja. ¿Qué pasa, Juan? Mira esa piba. Qué cañón. Esa piba está cañón. Joder, chaval. Es un pibón. Bueno, ¿qué es esto de estar cañón, Juan? Bueno, y esa piba también. And esa piba is that girl in Argentinian, yeah? But we just adopted it in Spanish. So we say piba sometimes to refer to girl. Está cañón is hot. She's a bomb. Yeah. Es cañón, yeah, like a canyon. Attractive. But we don't say es cañón, yeah? We say está. Está cañón. Está cañón. You can also use this expression to when you refer to a man, ¿eh? Ese hombre o ese pibe está cañón. Está cañón, ese pibito, ese Está pibe. cañón. So, vamos a decir, esa chica... ¿yeah? Está cañón. Está cañón, sí, esa canyon. Yeah. Está buena, ¿eh? Es un pibón. Es un pibón, es un pibonazo. Está buenorra o buenorro, también se dice eso. Está buenorro. Okay. So what? Está macizo, Macizo, está maciza. maciza.
qué macizorro. So there are many ways to express your Your surprise. attraction for someone. Your attraction. Okay, so friends, this is the end of Unit 21st. Oh man, I'm gonna miss them. Yeah, don't worry. We are going to be on the next class. If you're learning Spanish and you think this video was helpful, subscribe to us. Yeah, There's I nothing to lose. I think it's worth it. And click the notification button, you know, that little bell that you can see down there. Thank you. Okay, see you.